पिला माने केमती अछ समस्ते भलर अछ बोली मोर आशा। आस आज आम पढ़ा तृतीय श्रेणी आम भाषा आम साहित्य आसरे धरिबा जन्न। पूर्वर प्रथम पाठ पढ़ी जो मैंने देखिन मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाई देखि नबा। देख प्रथमे मु किछि प्रश्न पचारि जन्न मामू देखिच पिला माने जन्न मामू देखिच हाँ देखिच ना हाँ कोटे देखिच ना आकाश रे देखिच जन्न जन्न हूँ आमर मामू ना आमको छोट बेले आम माँ आमको गीत गाई गाई आम जन्न मामू देखे आमको खुआती है आम मामू मामू बोली कहती जन्न मामू है से जन्न को आम धरी पारिबा। आस आज आम कि पाठरे किपरि जन्न को धरिबा आसरे धरिबा जन्न ये पाठटी आम विषय आम पढ़ा है। तो देख मु पाठटी पढ़ुची देख दले पिला मांकड़ पोखरी रे जन्न को देखिले आकाशर जन्न को पानी भितर देखी मांकड़ मानकर खुशी कहले न सरे सेमानक भितरु जणे कहला आरे देख रे पोखरी भितर जन्न चल ताकू धरिबा है ना। जन्न को केमिति धरिबे समस्ते उपाय पांचिले समस्ते उपाय पांचुथिबा बेले जणे जन्न को आग धरिया पई व्यस्त होई पड़िला। तेणु से किछि चिंता न करी पोखरी भितर को मारिला गोटे कुदा हेले जन्न काई पानी भितर जन्न एक बार छु हेले। देख प्रथमे दले पिला मांकड़ ये देखुच ना गोटे गछ अच्छी गछ उपरे कौन बसचंदी पिला मांकड़ माने जानछ ना छोट छोट मांकड़ छुआ जाक है मांकड़ छुआ गुड़िक सब बसी देखुच केतुरा मांकड़ अच्छा देखुच ये मांकड़ गुड़िक कौटी दे बसी ना गछ उपर बसी ये गछ तल कौन अच्छी गोटे पोखरीटे अच्छी है ना। दले पिला मांकड़ पोखरी रे जन्न को देखिले जेतेबेले गछरे बसी पिला मांकड़ माने पोखरी रे जन्न को देखिले कौन देखिले पोखरी रे जन्न को देखिले हेले जन्नटा कौन पोखरी रे थाई कि नाई आकाश रे थिला जन्न आकाश रे कौन थिला जन्न थिला से जन्नर तार छवि पड़ीथिला प्रतिबिंब पड़ीथिला ए प्रतिबिंब को से देखिले है ना। प्रतिबिंब को देखी कौन भाविले ना पिला मांकड़ जाक ये जन्न को पोखरी रे पड़ीथिबार देखिले आकाश रे जन्न को पानी भितर देखी मांकड़ मानकर खुशी न कहले सरे पिला मांकड़ जाक निबुर्दिया से माने भाविले ये पोखरी भितर जन्न अच्छी चल चल आम आसी जाइकी धरिबा बोली से माने खुशी हो गले मांकड़ खुशी कहले न सरे सेमानक भितरु जणे कहला आरे देख रे पोखरी भितर जन्न देख पिला मांकड़ जन पिला मांकड़ कहला अरे आरे देख रे देख पोखरी भितर केमती जन्न पड़ी जन्न अच्छी चल धरिबा चल ताकू धरिबा बोली पिला मांकड़ जा खुशी कहले न सरुथला। जन्न को केमिति धरिबे जन्न को केमिति धरिबे ना ता समस्ते उपाय पांचिले समस्ते कौन कले उपाय पांचिले माने कौन चिंता कले समस्ते उपाय पांचिले समस्ते उपाय पांचुथिबा बेले जने जन्न को आग धरिया पई व्यस्त होई पड़िला है व्यस्त माने कौन माने तर तर है तर तर होइकी कौन कला ना से तल को डेई पड़िला है कौन कले ना पांचुदिया बेले जने जन्न आगु धरिया पई व्यस्त हो पड़ला। तेणु से किछि चिंता न करी पोखरी भितर को मारिला कुदा कौन कला पोखरी भितर को मारिला कुदा कुदा माने कौन डेइबा तेणु से किछि चिंता न करी पोखरी भितर को मारिला गोटाए कुदा कुदा माने कौन पिला माने ना डेइबा है ना। हेले जन्न काई जन्न कहीं से जदि जन देखुच ना डेई पड़ा को दुबु ना कि डेई पड़ा को जन्न आ देखागला नहीं पानी भितर जन्न एक बार छु छु माने कौन पलाइबा छु माने कौन
ପଳେଇଲା ସେ ଜହ୍ନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ପାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ କହିଲେ, ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ଅଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। ହେଲା, ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଡେଇଁ ଯାଇଥିଲା, ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଡେଇଁଲାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଜହ୍ନଟା କୁଆଡ଼େ ଛୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ପିଲା ଉପରେ ବସିଥିଲେ ନା, କହିଲେ ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧେ, ମାନେ କୁଦା ମାନେ କ'ଣ, ତୋ ଡେଇଁବାରେ ବୋଧେ ସେ ଡରିଗଲା। ହେଲା, ଭୟ ହେଇକି ସେ ପଳେଇଗଲା। ଅଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। ଦେଖ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଚଢ଼ୁଛି ନା, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଚଢ଼ିକି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇକି, ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାନେ କ'ଣ, ଅଦା ସରସର ହେଇକି ଚଢ଼ିଲା। ଚଢ଼ିକି ଯାଇକି ଗଛ ଉପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଜହ୍ନ ଅଛି। ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ? ନା ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନେବ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଲଟିକିବେ, ଚୁପଚାପ ଧନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏତିକି ବେଳେ ଯାଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛରେ ଥାଇ ଏମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟୁକୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲା, ଏଥର କ'ଣ କଲେ, ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ପରିକଳ୍ପନା। ଦେଖ ଏଠି କେତୋଟି ଅର୍ଥ ଲେଖିଛି, ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅଦା ସରସର, ପାଞ୍ଚିବା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଲଟକିବା ମାନେ ଓହଳିବା, ମୋଡ଼ କରି ମାନେ ଶବ୍ଦ କରିବା, କୁଦା ମାନେ ଡେଇଁବା, ଛୁ ମାନେ ପଳାଇବା, ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଥରକୁ ଥର, ଯୋଜନା ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିଥିଲି। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାତାରେ ଟିପିବା ଆଉ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଦେଖ ଏ ପାଠରେ କ'ଣ କହିଛି, ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା କଲା ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନେବ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଲଟକିବେ, ଚୁପଚାପ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ କଲେ, କେମିତି ହାତକୁ ହାତ ଧରିକି ଲଟିକି ଗଲେ। ଲଟିକି ମାନେ କ'ଣ, ଓହଳି ପଡ଼ିଲେ, ଓହଳିକି ସେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହେଲେ ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏତିକି ବେଳେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛରେ ଥାଇ ଏମାନଙ୍କର କାମକୁ ଦେଖୁଥାଏ। କିଏ ଦେଖୁଥିଲା? ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଦେଖୁଥିଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି ନା, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବସିକି ଦେଖୁଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ହାତ ଧରାଧରି ଡାଳରେ ଲଟୁକୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ମଡ଼ମଡ଼ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମଡ଼ମଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ନା ମଡ଼ମଡ଼ କରିକି ମାନେ ଶବ୍ଦ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ। ହେଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇକି ସେ ଜହ୍ନଟି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜହ୍ନ ଥିଲା କି ଏଇଠି? ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦର୍ପଣ। ଦର୍ପଣରେ ଦେଖ, ଦର୍ପଣରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଗଲା ନା, ଛବିଟା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଦେଖାଗଲା। ସେମିତି ତୁମ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଧରିବ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଠଟିକୁ? ହେଲା।